Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bun Syafah Official. Alhamdulillah kembali lagi di channel ini setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini masih dalam suasana Lebaran. Dan suasana Lebaran ini kita momennya untuk saling memaafkan ya teman-teman. Semoga apa yang ada di channel ini, ada kata-kata saya yang salah saya sampaikan pada saat membuat video, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan hadiah spesial lagi untuk kita negara Indonesia di kali ini, video reaksi juara 1 MTQ Internasional Al-Marhah di Saudi Arabia yang dimenangkan oleh salah satu qori terbaik kita dari Indonesia, yaitu Ustadz Muhammad Dasrizal. Beliau mendapatkan juara 1 di acara MTQ ini dan mendapatkan hadiah 100.000 rial atau sekitar 400 juta. Saya hitung dari kurs nilai tukar rial Saudi Arabia per tanggal 2 Maret 2025. Dan sebelum kita melanjut untuk menyaksikan penampilan beliau, saya juga mau mencari tahu nih tentang musabaqah yang ada di Saudi Arabia ini. Acaranya seperti apa sih? Saya juga baru tahu karena saya melihat dari channelnya Ustadz Rizal mengupload malam ini penampilan beliau saat final di acara ini. Dan sekali lagi saya beritahukan, untuk video yang ini kita akan menampilkan dari final dan penyisihan ya teman-teman, kita gabungkan jadi satu. Nah, sebelum kita lanjut, saya coba ingin mencari tahu sih Musabaqah Internasional Al-Marhah ini seperti apa. Informasinya sedikit saja mungkin perlu kita tahu, dan karena saya tidak pandai bahasa Arab, kita coba untuk menerjemahkan artikelnya dari ke ChatGPT ya teman-teman. Oke, kita coba untuk mencari. Nah, ini sudah saya terjemahkan ke ChatGPT dan saya mencarinya di artikel ini ya teman-teman, di alwatan.com Saudi Arabia. Nah, coba kita melihat penerjemahannya. Ini dia terjemahan, saya bacakan ya teman-teman. Kompetisi Al-Muhrah atau Al-Mahrah mungkinnya bacaannya Al-Mahrah di acara ini sukses digelar untuk tahun ke-10 berturut-turut. Riyadh Al-Watan. Untuk tahun ke-10 berturut-turut, Otoritas Penyiaran dan Televisi Arab Saudi kembali menyelenggarakan kompetisi tahunan terbesar Al-Mahrah, sebuah ajang perlombaan membaca Al-Quran yang disiarkan melalui radio Al-Quran Al-Karim. Tahun ini total hadiah yang diberikan lebih dari 500 juta rial dengan partisipasi ribuan peserta dari warga negara Saudi maupun penduduk dari berbagai negara Arab lainnya. Dalam babak final, 7 peserta terbaik bersaing memperebutkan gelar juara dan pertunjukan yang luar biasa. Menampilkan keindahan suara dalam lantunan ayat suci Al-Quran, kompetisi ini disiarkan langsung setiap hari dari teater radio pada pukul 5 sore waktu setempat dalam format audio dan video. Proses kompetisi babak final, sebanyak 63 peserta yang lolos ke babak final dibagi menjadi 7 grup. Setiap grup bertandingan secara langsung di studio kompetisi dan hanya satu peserta dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak final, sehingga menghasilkan finalis utama. Dalam acara puncak, Direktur Jenderal Radio Al-Quran Al-Karim, Dr. Faihan bin Muhammad Al-Subai'i, menyerahkan penghargaan kepada para pemenang dengan rincian hadiah sebagai berikut. Baik teman-teman, ini dia juara 1 Dasrizal Marah Nainin 100.000 rial, juara 2 Yasin Said Asfor 80.000 rial, juara 3 Mahmud Abu Al-Azzayim Hussein
Rp60.000. Juara 4 Ahmad Anwar Arafat Rp40.000. Juara 5 Saiful Rahman Sahin Rp30.000. Juara 6 Mustafa Abdul Qohar Sokri Rp20.000. Juara 7 Omar Ahmad Al-Asadi Rp10.000. Selain itu, setiap peserta tidak berhasil mencapai babak final tetap mendapatkan hadiah Rp1.000 sebagai penghargaan atas partisipasi mereka. Jadi setiap peserta yang gagal mencapai final itu tetap mereka mendapatkan Rp100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Kategori tambahan dalam kompetisi ini, selain kategori utama kompetisi Al-Marhah, juga memiliki beberapa kategori tambahan, yaitu kategori tilawah peserta melalui telepon. Setiap episode satu peserta yang menghubungi program dengan tilawah terbaik diberikan penghargaan khusus. Jadi selain dari live langsung, ada juga tilawah secara telepon ya teman-teman. Kategori Al-Mahirat peserta wanita berbakat dan Al-Muhrah junior anak laki-laki dan perempuan. Setiap harinya 3 pemenang dipilih dari setiap kategori dengan hadiah sebagai berikut. Juara 1 Rp1.500, juara 2 Rp1.000, juara 3 Rp500. Nah, ini dia sejarah dan popularitas kompetisi ini. Kompetisi Al-Murhah atau Al-Marhah pertama kali diadakan pada tahun 2016 dan dinilai oleh Dewan Juri berpengalaman yang terdiri dari para qori terkemuka di Arab Saudi, yaitu Sabir Abdul Hakim, Yusuf Al-Dusari, dan Ahmad Al-Ubaidi. Sejak awal pelaksanaan, acara ini telah menarik jutaan pemirsa dengan siaran video yang mendapatkan perhatian luas bahkan di platform media sosial seperti X. Kompetisi ini mencapai jutaan tayangan setiap tahunnya, menjadikannya sebagian dari kemeriahan Ramadan di seluruh dunia. Nah, itu tadi sekilas ya tentang kompetisi ini atau MTQ Internasional ini, MTQ Internasional Al-Marhah yang diadakan di Saudi Arabia Ramadan kemarin ya teman-teman. Saya belum sempat menyaksikannya karena baru dapat update malam ini ya dari uploadan Ustadz Des Rizal ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung menyaksikan bagaimana penampilan beliau di acara MTQ ini. Mari kita simak bersama-sama. على بركة الله نبدأ وكلنا شوق للاستماع للماهرين في تلاوة القرآن الكريم، فنتذكر من خلال التقرير التالي المتسابق الماهر الأول اليوم. المهرة. المتسابق الأول في هذه الحلقة دسريزال مراح نائنين من إندونيسيا، عمره 39 عاما، يحضر الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في قسم الدراسات الإسلامية. دسريزال حصل على المركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الدولية في ماليزيا، والمركز الأول في جائزة الكويت الدولية في تلاوة القرآن. المتسابق دسريزال مراح نائنين، أهلا بك في منصة المهرة. المهرة. حياك الله. نقول دكتور دسريزال باعتبار ما سيكون إن شاء الله. الله يحييك. أهلا وسهلا بك. طبعا أنا أعرف مسابقة ماليزيا مستواها مميز، سبق أن حضرناها، فكونك فزت فيها فبلا شك أنك يعني على مستوى مميز. أبرز ملاحظة أعطتك إياها اللجنة في المرة السابقة؟ مسألة الخيشوم. الخيشوم. نعم. طيب ماذا فعلت مع الخيشوم؟ كثير بالخيشوم. في كثير اليوم؟ لا إن شاء الله اليوم. لا اليوم إن شاء الله أنك تتجاوز الملاحظات، ونتمنى لك التوفيق يا دسريزال. إلى لجنة التحكيم تفضل الشيخ صابر. حياك الله يا أخي دسريزال. الله يحييك يا شيخ. استعن بالله واقرأ من قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
الله يرضى عليك يا أخي دسرزال، ما شاء الله. في قوله تعالى: جنات الفردوس نزلا، حكم الراء في كلمة الفردوس مرقق والسبب بأنه قبله مكسور. ساكنة وقبلها مكسور. بارك الله ما شاء فيك. الله ما شاء الله. شكرا لك المتسابق الأول في هذه الحلقة دسريزال من مراح من أندونيسيا، وقد جاءنا من جدة. شكرا على هذا الحضور وهذه التلاوة الطيبة. نتوقف مع فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. المهرة. المتسابق الثالث في ختام المهرة دسريزال مراح نائين من إندونيسيا، عمره 39 عاما، يحضر الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز، وحصل على المركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الدولية في ماليزيا. الحمد لله رب العالمين على تأهيلي للمرحلة النهائية، وكانت هذه المنافسة قوية، وأقدم تحيتي مع عظيم الشكر والتقدير لوالدي المرحومين ثم لمشايخي الكرام، وأسأل الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في كل من دعا لي بالخير والتوفيق. المتسابق دسريزال مراح نائين، أهلا بك في ختام المهرة. المهرة. حياك الله أخي دسريزال، أو نقول دكتور دسريزال إن شاء الله عما قريب. أمين يا رب. حياك الله. كانت درجتك في المرحلة الثانية 97. صح، الحمد لله. كانت أعلى درجة حتى الآن، وإن شاء الله إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق طبعا اليوم. أمين يا رب. لكن إندونيسيا يتابعون، الأهل في إندونيسيا يتابعون المسابقة. أتمنى لك التوفيق اليوم يا دكتور دسريزال مع لجنة التحكيم. تفضل شيخ أحمد. أهلا بك دسريزال. السؤال من سورة الأحزاب، اقرأ من قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام،
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بارك الله فيك يا دسريزال، أحسنت ما شاء الله تبارك الله. شكرا للمتسابق الثالث دسري زال مراح نائين على هذا الحضور وهذه التلاوة الطيبة. طبعا في هذه الحلقة سنأخذ المتسابقين بشكل متتالي، ثم نتوقف بعد المتسابق السابع لنأخذ فقراتنا الأخرى ريثما تنتهي اللجنة من تقييد الدرجات. الآن نرحب بالمترشح والمتأهل الرابع في هذه الحلقة. Baik, terima kasih telah menyaksikan sampai terakhir teman-teman. Nah, itulah tadi penampilan dari Ustadz Dasrizal yang Masya Allah luar biasa. Sepertinya ini juga adalah kompetisi tahfiz Al-Quran ya teman-teman yang ada di Saudi Arabia. Dan Alhamdulillah kembali lagi kita dibanggakan oleh Ahlul Quran dari Indonesia, terutama di negara Arab Saudi tempatnya kompetisi ini di mana negara Islam atau di sanalah Islam tumbuh dan Al-Quran juga diturunkan di sana. Alhamdulillah Indonesia mendapatkan juara 1 di acara kompetisi ini. Masya Allah, kita beri tahniah kepada Ustadz Dasrizal yang sudah mengharumkan nama bangsa berkali-kali dari kompetisi Al-Quran, dan sekarang beliau sudah mendapatkan juara 1 lagi, Masya Allah, dengan total hadiah 100.000 rial yang kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 400 juta rupiah. Masya Allah, semoga berkah ya Syekh, ya Ustadz Dasrizal, semoga bisa menularkan nanti ilmu-ilmunya kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita yang berada di Indonesia, dan mengikuti jejak beliau menjadi seorang qori dan hafiz Al-Quran, bisa memenangkan lagi, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan Al-Quran, bibarakatil Al-Quran. Dan terima kasih sahabat-sahabat Bin Syafaqah Official sudah setia menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita harapkan, kita doakan dengan juaranya Ustadz Rizal ini akan menambahkan motivasi-motivasi bagi para penerus-penerus Ahlul Quran yang ada di Indonesia, menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran dimanapun kita berada. Terima kasih sahabat Al-Quran dimanapun berada, semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini, dan silahkan di dislike jika teman-teman tidak suka dengan video ini. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran.